بالنسبة لنا المباراة ديال غدا مباراة مهمة جدا. التتويج فهو الطموح ديال الجميع والهدف ديال الجميع. نتمنى ان شاء الله اننا نحققوا هذا الهدف لانه مهم جدا لنا في المسيرة ديالنا كتتويج للمجهودات اللي تبذلات مع هذا المنتخب هذا، اللي بدلوها المسؤولين، اللي بدلوها اللاعبين، اللي بدلوها جميع المرافقين لهذا المنتخب باش يحصلوا على هذه النتيجه غدا ان شاء الله. نتمنوا التوفيق اننا نحظاو بشرف تتويج المغرب في هذه المنافسه هذه. تنعتقد باننا نستحقوا ان شاء الله اننا نكونوا ابطال نظرا للمسيره اللي شهدتها هذه المنافسه هذه والدور اللي والوجه اللي ظهر به المنتخب. بالنسبه للمباريات وبالنسبه للمنافسات فهي تختلف. معنا 3 لاعبين حاضرين من المنتخب اللي عاش هذيك التجربه ديال 2014. في الاجتماع ديالنا الصباح مع اللاعبين فاحنا شرنا لهذه المساله هذه، واللاعبين بالانطباع اللي عاشوه من بعد المباراه فاكيد انهم اليوم في الليل غيتكلموا مع الاصدقاء ديالهم في الاجتماع التي سبق يوم المباراه. المباراه ديال غدا ان شاء الله تختلف عن المباراه السابقه. المباراه ديال غدا مباراه نهائيه وغتلعب في المغرب في مركب محمد الخامس امام فريق قوي، وبالتالي الاستعداد فهو كاين، لاعبين جاهزين ان شاء الله. وتنظن بانهم جميع السيناريوهات فاحنا واضعينها. مباراة ممكن ما تشهدش اهداف كثيره ولكن غنلعبوا امام خصم اللي صعب. جميع الاطوار ديال المباراه النهائيه فهي اللحظات ديالها كلها مهمه وبالتالي التركيز غيكون مهم. النزالات الفرديه مهمه، ثم القوه ديال الخطوط ديالنا فهي جاهزه ان شاء الله. المباراه ديال غدا باش نحققوا فيها الطموح ديال الجمهور ديالنا ان شاء الله. All our players are ready for tomorrow except maybe Hafidi, but all the others are ready and my job is technique. About administration and qualification of the other players we don't have any problem. Yamik and Ben Sharki will be tomorrow with us, and I think all the players are ready for the game, for the final. It is a special game, special day for the Moroccan national team, and we are ready, and we know that our supporters will be here, and they will give us a tough support to win the game, inshallah. Yeah, good afternoon. So personally, I think tomorrow it will be a special game. As you said there is 3 players that they play with Rivers United. So with Fus, it was a difficult game there in Nigeria. So I think tomorrow will be a hard game too, because we know Nigerian team is very strong. But we are strong too, and we had 1 week to prepare this game. So we are ready for 100% to give our best and to win the final, inshallah. Nigerian team is a good team. They have some good individual players. They try to win all their 1 against 1. 2 good strikers. They are
difficult in when they are near your post, but we prepared good for this game. We have our qualities. We believe in our qualities and in our players. During this tournament, we reached too many goals and too many chances. We scored from set pieces. We scored from playing in the wing, in the center, and we have many solutions for the game tomorrow. It will be a tough game, but we believe in our team, and inshallah we will be success tomorrow. Bon, pour le but qu'on a encaissé, c'était contre la Guinée, c'était un beau but parce que l'adversaire aussi, il essaie de te prendre par vitesse, par qualité de ses joueurs, c'est normal. Mais le but qu'on a encaissé contre la Libye, c'était différent, c'était dans des circonstances différentes. On a confiance en notre défense parce que jusqu'à présent, on n'a encaissé que 2 buts. Même si on a rencontré des équipes qui sont difficiles à jouer et des équipes qui nous ont causé quelques problèmes sur les contres, sur les coups de pied arrêtés, mais je pense que le match demain contre le Nigeria va être différent parce que c'est une équipe qui aborde les matchs différemment. C'est une autre culture de football africain. C'est une équipe qui se base sur les duels et sur le potentiel physique. Là, on est prêt. Nos joueurs sont prêts. L'avertissement qu'on a eu contre la Libye est venu au bon moment parce qu'on a pu riposter juste après, on s'est qualifié. Mais là, c'est la finale. C'est un match qu'on doit gagner. Ce n'est pas un match qu'on doit jouer. On doit gagner et on est prêt pour le faire, Inch'Allah, demain. منذ البداية ديال هذه المنافسة حنا تنتكلموا على اللاعبين اللي استدعيناهم. اللاعبين اللي استدعيناهم كلهم جاهزين. تنختاروا اللاعبين على حساب الخصم وعلى حساب الجاهزية ديالهم وعلى حساب معطيات ديال كل مباراة، لأن المباريات ديال المجموعات فتختلف على المباريات المؤهلة بشكل مباشر. بطبيعة الحال مجموعة ديال اللاعبين اللي خضاو المباريات الأولى منهم نايف أجرد اللي حاضر الآن وكان من أفضل اللاعبين، ثم من بعد ما خداش الرسمية ديالو لأن كانت اختيارات أخرى، ولكن المباراة الأخيرة ضد ليبيا من دخل فهو دخل في 18 دقيقة الأخيرة فكان كله عطاء، وهذا هو اللي تيميز المنتخب المحلي. منتخب نيجيريا منتخب قوي. هذا ما تيعنيش بأننا غادي نلعبوا بطريقة مخالفة أو غادي نغيروا. احنا وصلنا للنهائي وحنا أقوياء، تلعبوا في الملعب ديالنا، تلعبوا أمام الجمهور ديالنا، عندنا الثقة في العناصر ديالنا، وبالتالي احنا جاهزين للمباراة ديال غدا. اللاعبين اللي غتعطاهم المسؤولية باش يبداو فخصهم يكونوا جاهزين ويعطيو أفضل ما عندهم باش البدائل حتى هما يلقاو لنا حلول من بعد. المباراة الأخيرة كان عندنا بديل من الناحية الهجومية ثم جوج البدائل من الناحية الدفاعية نظرا للمباراة والمجريات ديالها والتغييرات اللي قام بهم الخصم. غدا واقع آخر، غدا مباراة أخرى، نهائي. أهم شيء في النهائي هو أنك تنتصر. هادشي اللي غنبحثوا عليه غدا إن شاء الله، لأن المنتظر من هذا المنتخب هو أنه في الصافرة الأخيرة ديال الحكم أنه يفرح المغاربة كاملين إن شاء الله. We have confidence in our team, but we respect too much our opponents. This is, for me, this is important thing to aboard a game. Nigeria is a good team. That's why they are in the final. They have a good players, but we are ready. We are playing in Morocco. If we was playing in Nigeria, it will be different.
understand, but we are playing in Morocco, we are playing in Casablanca, all our players are ready, that's why we are confident, and tomorrow we will show it, Inch'Allah. Bah écoute, c'est vrai que c'est un match pas comme les autres, mais on est un groupe de 23. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc, en parlant des équipes locales, le Maroc, aujourd'hui, il figure parmi les meilleurs clubs africains. On a des joueurs qui sont très expérimentés au niveau d'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, comme tu as dit, c'est un match très différent, mais on a l'habitude de jouer ce genre de match. Et le plus important, c'est gagner la finale et voilà, c'est gagné. Merci. Look, for me, it's not a pressure. It's an advantage for us to play in front of our public. As I said in French, we have experience to play this kind of games, and it will be a great game tomorrow. I hope to win, and maybe you feel I'm nervous because you know you want to do it. You want to play good and to represent your country. Because it's a pleasure to represent our country in this kind of competition and to wear this jersey. Thank you. Ayoub El Kaabi is our striker. He's leading us to the final. He has very good abilities. For Ayoub, the most important now is tomorrow. It's not World Cup. Tomorrow he has to show that he's a great goal scorer, because the big moment you can reach the big talent and the big players. And tomorrow I think he will be ready because we need him. And Mr. Hervé Renard is here. He's looking his quality. We are talking about him. We give him chance because before start of this competition, many of Moroccans didn't know him, but now he showed that in Morocco we can find very good strikers, as Azaro, as Makran, as many of others. But alhamdulillah, we find him during this competition, and he's giving us a very good opportunity to reach the final. Tomorrow, we want that he confirm and he score some goals to give us a chance to win the trophy. Ouais, c'est vrai, quand on voit les matchs qu'on a joués à Casablanca, il y avait du public, à peu près 50 000 spectateurs. Ça nous motive, ça nous donne plus d'ambition. Pour nous, il n'y a pas de pression parce que, comme j'ai dit, c'est un avantage pour nous de jouer devant eux. Et je pense que on a de l'expérience de jouer. On a eu de la chance de jouer dans la Botola devant notre public. Il y a pas mal de matchs à Botola. On a joué devant trop de public. Donc, je pense que c'est pas une pression. Voilà, moi, je le vois comme avantage. Merci. Pour Zakaria Hadref, c'est un joueur qui est très important pour nous. Il a toujours amené un plus lorsqu'il rentre. Demain, c'est un match différent. Demain, c'est une finale. C'est une finale pour tous les joueurs qui sont avec nous. Zakaria a vécu deux CHAN avant celle-là. Il a plus d'expérience que d'autres. Il a vécu aussi le match de 2014 contre l'équipe nationale du Nigeria. Il s'en souvient. Demain, il est là pour montrer qu'est-ce qu'il a montré. S'il commence, il aura la responsabilité de donner tout ce qu'il peut donner. S'il est sur le banc, qu'il rentrera après. Et il devra donner comme la dernière fois. On a des attaquants qui peuvent amener le plus
Et c'est très important pour toute équipe nationale. C'est l'objectif de la convocation de joueurs qui ont des qualités différentes, qui ont des profils différents et qui peuvent nous servir dans différentes circonstances d'un match. Demain, c'est une finale, comme j'ai dit. C'est très important pour nous pour bien l'aborder et on est prêt pour ça. On est confiant. Il y aura notre public derrière nous. On aura devant nous une bonne équipe. Une équipe qui est toujours présente dans les grands tournois. Demain, c'est la finale. On est content d'être ici, d'être présent. Et demain, Inch'Allah, au sifflet final, on sera couronné. Inch'Allah. المباراة النهائية نتوقعوا جميع الاحتمالات منذ البداية ديال التحضير ديالنا لهذه المنافسة. تقريبا جميع الحصص اللي خديناهم كانوا لاعبين اللي تينفذوا ضربات الجزاء، لاعبين اللي تنعطيو واحد الهامش من بعد النهاية ديال الحصة للاعبين. كاين اللي تيلعب الكرات الثابتة، كاين اللي تيلعب ضربات الجزاء، وبالتالي اللاعبين فهم جاهزين. بالنسبه للمباراه التكتيكيه، التكتيك راه فيه الهجومي وفيه الدفاعي وفيه المناورات، الحملات المضاده، في جميع كل شيء. هذاك الشيء كاين في التكتيك ديال المباراه. بالنسبه لايوب الكعبي، مهاجم لعب 4 المباريات منذ البدايه، سجل 8. حنا تنتمناو غدا انه يكون جاهز ويسجل لنا اهداف، لانه مهاجم مهم لينا، تيسجل اهداف لان الاصدقاء ديالو تيلقاوه في تموضع جيد باش يسجل الاهداف، لان مجموعه ديال الاهداف الاصدقاء ديالو اللي مروا ليه الكره، هادشي كله تنشتغلوا عليه. كذلك سجلنا اهداف من غير ايوب الكعبي، وخاصه بالضربات الثابته، لان الضربات الثابته مهمه جدا في مباريات بحال هادو. وبالتالي نقطه ديال القوه ديالنا كذلك. وعندنا لاعبين اللي ممكن يديروا الفرق، عندنا لاعبين اللي ممكن في النزالات الفرديه يديروا الفرق، كما المنتخب النيجيري كذلك. المباراه ديال غدا مباراه قويه، مباراه غتكون صعبه. عندنا الثقه في اللاعبين ديالنا ان شاء الله، عندنا الثقه في الجمهور ديالنا ان شاء الله. نتمناو غدا ان شاء الله اننا نفوزوا بهذا الكاس، لاننا تنستحقوها في المسار ديال هاد الدوره هذه. تنستحقوا اننا نكونوا متوجين غدا ان شاء الله. في المباراة ديال 84 انا كنت في مدرجات ديال هذا الملعب فاش تأهل المغرب. انا زنيتي فهو حارس ممتاز من خيرة الحراس. المباراة ديال ليبيا فمن بعد ما تسجل علينا الهدف فراه هو تصدى جوج ديال المرات الكرات صعبة، وبالتالي فهو حارس اللي عنده تجربة. الاخطاء واردين، ولكن حارس اللي عنده القيمة ديالو. ضربات الجزاء فهي غتجي في نهايه ديال المباراه، حضرنا ليها كذلك في مختلف الحصص التدريبيه كما قلت لك منذ البدايه. وبالتالي اللاعبين اللي غينفذوا فهم جاهزين. الحارس فهو عنده تجربه، ولكن احنا تنبحثوا باش نحسموا المباراه ان شاء الله في الوقت ديالها. إلا طلبات منا اننا نمشيو للاشواط حنا جاهزين ان شاء الله، إلا طلبات اننا نمشيو لضربة الجزاء حنا جاهزين ان شاء الله. اهم شيء في المباراه ديال غدا ان شاء الله هو اننا ننتصروا. هو الهدف الاول والاخير ديالنا في المباراه ديال غدا ان شاء الله، باش نتوجوا بهذا اللقب المهم جدا لنا، لا في المشوار ديال اللاعبين، لا في المشوار ديال المنتخب، لا في المشوار ديال كره القدم المغربيه كامله. La satisfaction finale pour nous, c'est remporter le trophée, parce qu'on a travaillé durement pendant 18 mois pour ça. On a fait pas mal de stages, on a passé pas mal de joueurs, plus de 80 joueurs dans les différents stages. On a rencontré pas mal de cultures footballistiques africaines, pas mal de nations. On a joué différentes nations. Là, on joue le Nigeria, c'est une grande nation du football africain. Mais la satisfaction finale, c'est remporter demain le sacre. Ça, c'est la satisfaction finale.
pour le jeu, on a encore beaucoup de choses à améliorer. Et demain, j'espère que ce qu'on a travaillé, on va le voir sur le match parce qu'on a un grand potentiel et on a gagné nos matchs. Nos 4 matchs, on les a gagnés avec une différence de but. Et ça veut dire qu'on a un grand potentiel offensif. J'espère, Inch'Allah, demain qu'on soit prêt et qu'on marque des buts pour qu'on soit couronné. كما كنقول ديما حنا مجموعه ديال اللعابه، ما كاينش غير ال 11 اللي كيبداو الاولين. اي واحد كتعطاه الفرصه خصو يكون 100% وقادر يعطي الاضافه للمنتخب. كنظن المسؤوليه كاينه، اننا حاسين بالمسؤوليه اللي علينا، اننا خصنا نربحوا ان شاء الله. ما غنديروهاش ضغط كبير. حنا كما كنقول غنلعبوا كما قلت في الاول، غنلعبوا ماتش بماتش. حنا وصلنا دابا للفينال، كان هذا هو الهدف من الاول، اننا نوصلوا لهاد الفينال هادي، وكنظن بان غيكون الخير ان شاء الله. لا دخلنا ودرنا داكشي اللي قلنا السي جمال، لا درنا داكشي وكنا مزيان في التيران، كنا سورتو متضامنين ومجموعين. ان شاء الله الفينال غنديوه حنايا والكاس يبقى في المغرب. Ayoub El Kaabi est un joueur qui a un grand potentiel, il a plein de qualités humaines et sportives. C'est pourquoi il est calme, il est serein, il est toujours bien positionné sur les buts, il est généreux. Et ça, c'est une grande faculté chez lui. Et il est toujours payé pour les efforts qu'il fournit pour ses coéquipiers, pour son équipe. Et ça, c'est très important. Parce que un attaquant qui marque des buts, qui est généreux, qui travaille pour l'équipe, c'est rare de le trouver. Mais comme j'ai dit, ça prouve qu'au Maroc, il y a un grand potentiel. Il faut seulement le chercher et le faire travailler et le soutenir. Parce que Ayoub Kaabi, lorsqu'on l'a fait venir en tout début de cette expérience, personne ne le connaissait. On l'a fait venir avant le début de la saison avant. Mais il a enchaîné la performance, il a porté son équipe en D1 en s'illustrant comme meilleur buteur de la D2. Là, il est avec son nouveau club qui est la Renaissance sportive de Berkane. Pour moi, c'est le meilleur buteur de la première partie de la saison. Je dis de la saison parce qu'il a marqué 5 buts en coupe et 6 en championnat. Ça veut dire qu'il a fait 16 réalisations alors qu'il n'a pas débuté le championnat. Parce qu'il était blessé, il ne nous a pas accompagnés pendant les 2 matchs qualificatifs contre l'Égypte. Mais c'est un garçon qui est sérieux, qui travaille et ça se paye. Là, il est récompensé. On lui demande demain d'être plus efficace parce que s'il nous marque des buts demain, ça nous fera plaisir, ça nous soulagera, ça va enflammer les gradins et c'est très important pour nous. C'est notre attaquant. Il est toujours là, présent. Ses coéquipiers, il l'aime beaucoup. C'est pourquoi il lui donne tous les ballons qu'il peut exploiter. Et c'est l'un des éléments forts de cette équipe nationale, en plus de l'état d'esprit de cette équipe nationale. Je pense que le plus important, c'est qu'il y a une très bonne atmosphère, que l'équipe vit bien, et c'est ce qui fait sa force. Sa force, c'est les 11 sur le terrain, et ceux qui sont sur le banc, ils se donnent à fond pour mouiller le maillot national. Ils portent ça comme un honneur pour eux
et une grande responsabilité. Ils ont envie de montrer que les joueurs qui évoluent au championnat peuvent apporter beaucoup au football national. Et demain, c'est la réalisation de tous ces objectifs-là, Inch'Allah, parce que demain, on jouera la finale qu'on a bien attendu. Et au sifflet final, j'espère, Inch'Allah, qu'on sera couronné pour tous ces efforts et toutes les attentes du public marocain.